Waangalizi watukufu wa Facebook FM, leo mfumsano wanrua kaulindi ya wajau hauliho hukuma yendena akhirishwa ili mreje mfumsano kanza rujue namne mahakama ya bira yihusuo ya mudai haki wa Fahmi Said Ibrahim abo yakanyide mamudai haki wa ha maraba menji. En fait, il audience fanya shiha leo tout à fait. Kazi wa rendez-vous ya 8h, rijaba nurango 8h, audience comme umani sambabishari en tout cas ifanya shiha. Sisi mavoka wa defender au fami harmai procédure kabla ya karinjia au fond et shara ruhusu soulever exception ukanga estimo kala kartunjia ndo mokazo kweli fami hafanza ngo izino ukajazifanya reja kari soulever kanga bo problem za irregularité zilio harmai formu hiyo ukanga estimo ukaya e mahakama ya kanza hukumu le wote de mahakama kwa demi ya hukumu kia watu donc on estime ukaya emanda ya conseil de l'ordre Kaiti jisa rangu le 25 avril irakanio et que le conseil disciplinaire kanza siège banu leo yo émanation ya conseil de l'ordre yani le conseil disciplinaire ko juma avocat au dia le conseil de l'ordre uyo otsojika usa wajirende conseil de discipline donc avec le conseil de l'ordre Kaiti parce que manda wi sarangu le 25 avril akanio ya wate conseil de discipline Kaiti donc le cas estimokaya non il est hors de question okaya nyinyi mdihukumu parce que rabino kaya kamtsina e conseil uyo Kaiti ngio vacant donc kartuzi ya ukawataji wa kumfanya kwanza mhukumu shana wafanya assemblée générale nyendo jina wafanya elections ndwaji wavote conseil de l'ordre nyendo jina hiyo je kumfanya kangwa nzao shainu Kaiti na légitimité Kaiti na hata emanda parce que le conseil de l'ordre yo manda yani kiwa nusu ya mavoka pari ensemble ya mavoka ore manda yo ikazwa muda wa mahamiraro mahamiraro timu donc il est hors de question kaya jiri hukumu ni organito existe banu kwa what's donc ikubaliwa abamjo huja soulever na moya sasa ndio jina ya husu ya composition huyo afika baada ya manda hisa shanga composition huyo ukabanu e conseil d'ordre ya baro ya moroni yo pangi hawa ndushenda leo he nombre hawa ndu walio arma e baro yo pangi hawa ndushenda donc harmo wandu shenda wao ri gabu demission donc abo wala washenda warende ha watsan yija bremali mzimba waye haja hardi tena hamba ukaya ngena shingo shahe na fahami kana ujwa siege hajivuru donc wala washenda warende ha wane yija harmao wane wabaki ngabo mzima uya harahuja tukiria haji na nguko huna tale orka hunusina shaka tukiruja harmao endiniyo kwa bakisha wararu vous imaginez que c'est de l'ordre ya wandu shenda réduit à 3 personnes en plus il y a la président en plus il y a beaucoup na shingo shahe ne confrérie aussi donc on trouve que même si les mandats ikaya shaye composition de halio hunu bahaya bala mahakama baha nombre ya wandu kula de mwakai wa compose mathalan ikauja kamjao makamoro ninyi uona ze audience civile ze audience correctionnelle et 4 des flagrant délit zo pangi hama magistrat wararu kwa hiyo project bala jone magistrat ngo waili au mundenge mzima ngabo audience hunu kwa kana juge mzima yo des audiences za flagrant délit ba ingine za audience zikufasha armoise de chambre de conseil shahula kwa hiyo kirjonde mavoka ani mahakama dikena wandu wararu ujengurenge ona wandu waili kwa watu wote hamdu complète donc on garamba kaya même si mandat kaya chez composition yo vous imaginez c'est même pas la moitié on doit chenda réduit à 3 et c'est vrai on doit hukumu parce que le conseil il n'est pas conseil que composé par wandu wala de moi ani ye nombre ya wandu la de moi il compose or en l'espèce wakashenda ngo wararu donc kwa tsina fursa ujwa hukumu yani eklia watu donc namba nanongo zinjira zamba sham bref zonde zenongo moyen pour exemple donc warazi souleve warijibu yabo warambia ukaya gwendo wa délibérer sur les moyens za sur les demandes atrio anta ye mfungabi ye le 17 ya homoizu jao le 17 octobre wala jawabu sur les indemnités donc en gros ils ont des nombre d'aller dawa non mais mahakama fanyishi hasha souleve exception yani bala ki mahakama wahaya namna ndaro za défense ngabo shambao exception ngabo shambao fait de non recevoir ngabo shambao défense au fond donc ils ont namna ndaro ya ujidafi kama shtaka mahakama donc yambao exception yo bakama forme kango estimo kaya mndu ya mahakama ya hukumu tide mahakama ya hukumu hapo kuna bulia mjamwe deba kwa kweli ufanya kuja fanya kuna babulia ni lazima shamba ni lazima kabla je kahunja hizo uisouleve rango kakuja souleve exception hiyo unaoja uisouleve après
donc yunzura Francis kana exception ya husu yani fait emanda yani vacances et conseil de l'ordre kana une exception sur les compositions incomplètes et conseil de l'ordre donc il fallait se lever kablia donc juge katolika isulevewa ye na unafasia soit yatsanganye exception ila nefo on doit plaider wazima soit yo jwa mbukanga mnasatu sur exception rangu après jerione sur les fonds par fait plus tard iyo ndizo wafanya leo vana ndio choix et on doit kabole wafanya wambukaya ngwendao wanezi donc voilà dans tous les cas et c'est important on doit se jouer c'est que si conseiller au quartier kubali ukaya ngyo conseil donc rija kitengweni kinaume jirambuka ya kartum kubalini na mrohe mwezani donc ikawa zinro jina mtu kama anaweza jokazi ikawa jawa mhukumuni wa mremeni sanction kama nakubali sanction tukubali sanction ya wandu tukubaluka ngo wandu tukubaluka ya conseil ngio voilà donc banu zindongo nyangu era demo kumuri watsikiriwa hadala wa bandrabu baraziliza ndundu yabo ye pretext no ngabu wandu warenga otage e baro ya Moroni et conseil de l'ordre mavoka wa Moroni hawana faida wa hao wana calculi wa hao personnel qui n'aurait rien à voir avec yahazi huyo warenga notage ya maslaha ya hao bai wandu wao tunavubonga mwajono rondo donc wandu wao warenga otage ndinio wahara ufanya election parce que ngwajo kaya kwa na uhundra manda tena ezembi wazitimba au harme manda ya mahamira wakaniyo uchamfu wajiri kumruhunu ujo wanika uaminifu tena donc waelewa kwa na uniko aminifu tena bahongo warenga wa notage institution. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est un coup d'état en sorte. Donc nous chanfu wa wandu wanduhazi wa joizo warendao shawatimbo nai. Donc warenga en otage institution parce que ngwajo kaya kwa na hunda manda nongo una besoin ya hao parce que ngwanzo wambese wafanye couverture ya hezembika wazitimbi arme manda mamero yao. Ngwafikiri yo zindroji ka horiliyo shahundi ho walio maskini ukaona ngongo watiti. Donc on doit bloquer et ni tfanshi. Et maelezo yafanyiwa ne c'est l'occasion de saber rondo ya hambwa ni Bremali mzimba ukabari na tutafanye ya assemblée haro barua yafanywa ya reshiwa ya rambeshia yonde hara bahemelezo hamba harinde covid 19 ya mzia tifanya assemblée sisa mwe conseil yabo rizieleza ukaya d'abord ze audience zo mahakama ngazifanyishi hao zirepresentazi zilo azireprene juzi ma magistrat wa hunu Moroni waona na pia na assemblée générale wakofanya vote wakaudezinye wandu abidi wende wa wakida arme conspirateur de la magistrature je vous fanya shauda honi hunu juzi haya ya assemblée nationale siège les députés wa hatu wa associé en session plénière wakaura vote loi par sheria ya code de la santé ya nyumeni par sheria ya loi sur les droits d'auteur ikauzi voter en session plénière na wao njanasi voilà et puis ngawe possibilité hezemanda mrudo behamanda misongo wararu shamrudo beshamanda ndo vote odoni na huwa ndo ngarijua waja uzi mezuri za ringwani rais wa daula haramaza questions za husu ndinino abaha humisira ngo jondi waswali oshidi ngo jondi mazindoni ngo jwa unana eza hamba dukaya ndo aste hize mesures barrières c'est tout ce qui était demandé et ça on peut l'observer mais pour vous dire kaya est mauvaise foi ya wandwanu yo tellement flagrant que kwa sana zo hamba katoka ya wandiza abaha ngo jwa una ngo joda za kona ujibu ils vont rien dire parce que orambukaya uchamfua ovenuha urambulwa donc pour vous dire kweli hadisinu oyimndu awanu wandu oyimndu yarenga notage institution hatu yanzo ya baki ado paroka ye batonie oyimndu ndo njwa oyimndu yaka sibra mali mzimba yokabatsa ngozomnyanya rakotsa utsumjwa kawede mndu ya riblock pire wendo hamaze media yamba ukai hari rabaro habe kangaranza na rifanye iyo porosha dhamana wakamili wambanga udhamana mbloka fanya vote urohe unike ya udunga udamboka ya tsamboka kangwanza una wafanye iyo et pourtant ils ont dit bakalma bishi hao donc encore une fois ngaramba ukaya eza jiriz jirobanu panwe fahami kujo hukumlwa shana hukumlwa ni institution yala tibu hukumu izingongizo nyangu na watu organiser assemblée générale wa vote baro yano nyumeni fahami kujo bitwa hukumlwa voilà merci Maître, je dis la vérité bien sur notre famille.